Je disais justement, à juste titre, que l'Algérie est une source inépuisable d'histoires extraordinaires, de faits totalement insolites et d'histoires totalement rocambolesques. Et d'ailleurs, moi, je prépare un livre là-dessus que j'appellerai Yajma'a, les histoires secrètes les plus extraordinaires du régime algérien. Et vous allez voir, ça l'ajib في البلاد. Ça l'ajib. في les 30 dernières années, صرا العجب في الجزائر. يعني واش صرا في الجزائر في 30 dernières années, et de quoi faire des feuilletons من بوليوود لهوليوود pendant des siècles. اليوم justement, جبت لكم une histoire que peut-être très peu d'Algériens connaissent. وهاوليك les documents قدامي, documents à l'appui, الثقة في الوثيقة encore une fois, باش ما تقولوش باللي واش راح نحكي لكم راهو خرطي ولا ما راكوش تشوفوا ولا ما كاش منها ولا باش ما تشكوش. الثقة في الوثيقة يا جماعة. هنا c'est un document officiel. L'histoire hadi بدات avec une plainte. Une plainte qui a fait paniquer le régime algérien et qui a aidé le Hirak de manière indirecte, ou de manière directe même, mais sans que les millions d'Algériens qui ont participé au Hirak du 22 février 2019 n'aient connaissance, ni la moindre, sans qu'ils disposent de la moindre notion, de la moindre information sur l'histoire secrète de cette plainte qui a été déposée devant un tribunal de Genève en Suisse contre la famille Bouteflika en mars 2019. كيفاش بدات الحكايه؟ Le 24 février 2019 يا جماعه ولوا معايا شويه للور وشفاو نردكم اليوم يعني تشوفوا واحد ليستوار ما عندكمش راح تسمعوا اليوم. Le 24 février 2019 Abdelaziz Bouteflika, début du mois de février 2019, il est officiellement candidat pour le 5e mandat consécutif. Début février, خلاص ما صابوش يعني le suspense et la durée jusqu'au début février 2019. Pourquoi début février pas avant? Parce que depuis septembre 2018, هما يتقاتلوا ويطالبوا بيناتهم باش يصيبوا un candidat qui peut succéder à Abdelaziz Bouteflika. Gaïd Salah il a tout bloqué. سعيد خمم في احمد ويحيى. احمد ويحيى بروبوزاوه. كاين دي كلون اللي كانوا حابين يتمشوا معاه، كاين دي زوم دافير اللي كانوا حابين يمشوا معاه، سعيد بوتفليقه حبوا يعاونوا. قايد صالح قال لهم با كيسيون، انا هذاك احمد ويحيى ما نستعرفش به وما نخدمش ويتكارهوا بيناتهم. وعلاش؟ باسكو احمد ويحيى يا قايد صالح سي deux personnalités qui ne s'aiment pas du tout, qui ne s'apprécient pas du tout, surtout du côté de Mart Ouihya, parce que Nsab ويحيى مرتو من باتنا ونسابوا مجات ويحيى كان عندهم بزاف كانوا يكرهوا بزاف قايد صالح وقايد صالح كانوا يهضروا عليه بزاف يعني en des termes très insultants ou en des termes très humiliants. Et du coup قايد صالح se sentait toujours humilié lorsqu'il voyait un certain Ahmed Ouihya premier ministre. Alors de là à l'imaginer président de la République, il ne l'a jamais voulu l'accepter. Bon, éliminer la piste Ahmed Ouihya. La deuxième piste qui كانت عندهم سيتي العمامرة، رمضان العمامرة مع الاول كان راضي عليه قايد صالح وليطا ماجور تاع لارمي كانوا راضيين عليه. من بعد صرا بروبليم، داروا لهم ان رابور وحصلوها فيه، قال لك باللي سوا ديزون العمامرة نو او جبد روحو مع السعيد اكسيتيرا وكذا. وقايد صالح عنده ان ديفو اللي يكون عنده اللي يجيب له اون بروف ولا اللي يجيب له ان رابور ولا اللي يجيب له اون كونفيرماسيون باللي خونا اللي يخدم في كومون يسابيل يا ربي اللي عنده علاقه مليحه مع سعيد بوتفليقه واللي صاحب سعيد بوتفليقه واللي سعيد بوتفليقه راه راضي عليه، قايد صالح يكرهو. C'est automatique parce que Gaïd Salah, depuis l'été 2018, bien avant, depuis le début du 4e mandat, mais quand je me fais un chemin Saïd Bouteflika, Saïd Bouteflika ما يحب Gaïd Salah, Gaïd Salah ما يحب Saïd Bouteflika. ما عليناش. Depuis 2018, خلاص la désaffection qu'il y a entre les deux hommes, le manque d'amour, le fait que l'hostilité qui était entre les deux hommes a dégénéré. Elle est devenue une véritable guerre de clans parce que Saïd حاب يقعد في البوفوار، حاب يخير هو لو سكسيسور تاع خوه البريزيدون دو لا ريبوبليك عبد العزيز بوتفليقه. وقايد صالح قال له ما نستعرفش بيك، انت ماشي خوك هو اللي رئيس وانت ما تقررش وحنا لارمي حنا سي نو كي ديسيدون.
ويحيى إليميني جاب حب يحطوه العمامرة. العمامرة قايد صالح من بعد ما تفاهمش معاه خرج لهم دوت ان دوسيي. ils ont préfabriqué un dossier où ils ont sali complètement العمامرة. قال لك العمامرة هذا jamais de la vie il sera président. بقات لهم لا troisième piste c'était طيب بالعيس. طيب بالعيس qui est l'ancien ministre de l'intérieur, très proche du clan de Abdelaziz Bouteflika, un homme de lui aussi qui était dans la région تاعهم de la wilaya de Tlemcen, un compagnon طيب بالعوز. طيب بالعيز يعني c'est vraiment l'enfant de la génération de Bouteflika. C'est l'exemple même plutôt de la génération de Bouteflika. C'est le genre de décideur اللي كي جاب بوتفليقه هو اللي رباهم وطلعهم وردهم يعني دي غون بيرسوناليتي بوليتيك. طيب العز كان ماشي معروف كاع في مغنيه، هو جا من مغنيه ما يعرف والو، حتى واحد ما كان سامع به. il était ancien procureur, ancien juge. بون من بعد كان بوتفليقه هو اللي طلعوه دخلوا في السياسه، داروا مينيستر دو لومبلوا اي دو لا سوليداريتي ناسيونال. من بعد كان 2003 طلعوه مينيستر دو لا جوستيس. بون من بعد كان مينيستر دو لا جوستيس طلعوه مينيستر دو لانتيريور entre 2013 et 2015. طيب بالعيس كيف il est de مغنيه un enfant de leur clan. Ils ont Saïd Bouteflika, il a essayé de l'imposer comme potentiel successeur. المشكل تاع طيب بالعيس انه كان في حرب دائما مع طيب بلوح، وطيب بلوح وطيب بالعيس يتكارهوا. هما في زوج ولاد بوتفليقه يعني سي لي دو qui étaient des simples procureurs, des simples magistrats, de simples juges qui étaient totalement méconnus قبل ما يجيب بوتفليقه. كي جاب بوتفليقه à partir de 2002-2003 هو اللي طلعهم، هو اللي les a utilisés, il les a considérés même comme leurs deux bébés. وهادو les deux bébés استعملهم باش ولاو l'un des ministres les plus باش ولاو l'une des figures les plus emblématiques du régime de بوتفليقه. وبوتفليقه ملي كان مريض يوصي خوه سعيد يقول له طيب بالعيز وطيب لوح هادوك لازم تخدم معاهم. بون طيب لوح وطيب بالعيز ما يتفاهموش. ديكو كي طيب لوح فهم باللي سعيد بوتفليقه متقرب بزاف الطيب بالعيز وكان عندهم ان بلان بور بروبوزي طيب بالعيز كوم ايفونتويل سكسيسور لعبد العزيز بوتفليقه. طيب لوح دار خرج طريق على سعيد ومع صاحبه بالقصير تقرب مع القايد صالح. وصارت في سبتمبر 2018 une énorme guerre de clans وين قايد طيب لوح بالقصير وقايد صالح voulaient absolument créer une situation d'instabilité pour justifier l'arrestation de Béchir Tartag et d'impliquer Taïb Belaiz et d'impliquer plusieurs hauts responsables de la présidence dans des affaires de complot, dans des affaires de corruption pour les neutraliser. Dans quel but Belqsir à l'époque, Ghali Belqsir, le patron de la gendarmerie nationale, il هو صاحب بالروح تاع طيب لوح وهو اللي كان يجري على جال اللي كان يجري عند القايد صالح باش يقنع القايد صالح باللي لازم طيب لوح يحطه هو كانديدا على لا سكسيسيون بور نوتراليزي لي كانديدا دو سعيد بوتفليقه. لي كانديدا دو سعيد بوتفليقه سيتي احمد ويحيى طيب بالعيز. Le candidat que Ghali Belqsir, l'ancien patron de la gendarmerie nationale que voulait proposer à Gaïd Salah, c'était Taïb Louh. Bon, Gaïd Salah khadem Taïb Louh pendant la période jusqu'à la fin de l'année 2019, jusqu'à la fin de l'année 2018 pour neutraliser Yahya et neutraliser Taïb Belaiz. On va dar malou il n'a jamais été convaincu par ce bonhomme. Gaïd Salah عنده حاجه لازم تفهموها مليح يا جماعه، une caractéristique على كل حال يا جماعه راهم المرحوم راهو مات. Gaïd Salah il a une caractéristique qui يشوف كي يكون واحد خدم dans un clan كان في الكلان qui était son adversaire. Quand quelqu'un était membre d'un clan ou l'a ami avec une personnalité qui est son adversaire direct, même si cette personnalité, même cette personne trahit son adversaire et elle veut se rejoindre à lui, il n'accepte pas les traites. Parce que celui qui a trahi son maître, ou là qui a trahi son ami, ou là qui a trahi son allié une seule fois, peut aussi me trahir ou il va me trahir. Donc, في بالو قايد صالح كون طيب لوح a trahi سعيد بوتفليقه, il va certainement le trahir هو ثانيك. Donc il lui a jamais fait confiance, استعملوه comme une carte ومن بعد عملوا الماء ورماه في début de l'année 2019 ما استعرفش به. Du coup, quand le blocage هذا صرا كاع سعيد بوتفليقه وقايد صالح ils ont خلاص راحوا vers le 5e mandat qui est le statu quo. انت ما تجيب successeur, انا ما نجيب successeur, نحطوا خوك 5e mandat qui est déjà le président actuel. Le fait qu'il y ait un 5e mandat, ça a arrangé Gaïd Salah dans la forme mais pas dans le fond, et ça a arrangé Saïd Bouteflika dans la forme et dans le fond. Sauf qu'avec le وقت donc نحكم الحكايه تاع Genève. هذه l'introduction, c'est très important que vous connaissiez certains éléments factuels et certains éléments contextuels
des rapports de force qui étaient au sein du régime algérien à la veille du Hirak, pour savoir comment situer les différents clans, vous situer. C'est des informations qui vous seront utiles pour comprendre après ce qui s'est passé. ما تقدرش تفهم النظام الجزائري وما تقدرش تفهم l'Algérie ولا ما تفهمش واش كان صار في النظام الجزائري. D'autant plus que malheureusement il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de manipulation. بعض من الصحافه في الجزائر، بعض من الصحفيين في الجزائر يكتبوا برك يتيريو برك باسكو ما عندهمش دي سوس، ما خالطوش، ما سهروش، ما شافوش، دونك واش يحكوا لهم يتيريو برك. Alors que la réalité, elle est beaucoup, la réalité, les faits sont ailleurs. Les faits sont, tu ne peux pas avoir des informations sérieuses sur l'Algérie si tu n'as pas des sources. Et les sources, ça s'entretient, ça s'entretient, ça, c'est des réseaux qu'il faut tisser et qu'il faut entretenir. Et ça, c'est un autre débat, c'est pas l'objectif de notre émission. معليناش كي قلعوا في السانكيام موندا واش بقى بسعيد شاب اللي خوه مريض. بوتفليقه ne pouvait pas faire le cinquième mandat. بوتفليقه depuis 2018 يعني depuis 2018 زاد طاح كتر، مرض كتر من 2014. يعني بين 2018 و 2019 بوتفليقه يتي خلاص il n'était pas dans l'état ni de gouverner. Il y avait même كان يصرالو ce qu'on appelle des crises de lucidité. هادو دي كريز ولا دي كريز دو لوسيديتي معناتها يا دي مومون ما يعرفش مع من راهو يهضر، يا دي مومون ما على بالوش شكون كانوا اسكو شكون راهو معاه في الشومبره، شكون راهو معاه في لاصال، ينسى كاع بلي راهو رئيس جمهوريه. سي دي كريز دو لوسيديتي. خلاص سيد كبر مريض، سون افيسي لو في بوكو دو مال. الحل بصح سعيد بوتفليقه واش جاب؟ سعيد بوتفليقه لا مخاوتو ناصر بوتفليقه واختو الزهور. هذه الزهور عندها دور مهم، لازم تعرفوا باللي الزهور عندها دور مهم. دوك تفهموا نحكي لكم علاش دور مهم. سيد بوتفليقه قال لهم لا غالب لازم نديروا سانكيام موندا. الزهور ضربت معاه. هذه الزهور بوتفليقه هذه من بوتفليقه عنده زوج خواتات، عنده لطيفه وعنده الزهور، وعنده خاوته عنده سعيد اللي معروف لهم في الحبس، عنده ناصر اللي هو اسمه عبد الرحمن، يعني عنده عبد الرحمن ناصر اللي كان حاكم السكرتير جينيرال du ministère chargé de la formation professionnelle. عنده عبد الغني لافوكا، وكان عنده طبيب مصطفى اللي مات الله يرحمه. Bon, Zhor, c'est la personne la plus proche de Bouteflika. Alors, parce que يا جماعة Zhor واش حكايتها؟ Zhor c'est une ancienne sage-femme qui a divorcé rapidement dans sa vie et qui s'est trop occupée de son frère. Et c'est la seule personne de Bouteflika lui fait totalement confiance. شغل كيما يما زور بوتفليقه. وزور بوتفليقه لحد الان راهي في زيرالدا في لا ريزيدونس بريزيدونسيال دو زيرالدا. سي elle qui s'occupe de son frère. بوتفليقه ne fait confiance à personne. يعني لا سيتوياسيون لا مالادي تاعو، لي ميديكامون تاعو، لو تريتمون تاعو كاع يجوزو مع اختو زهور هي اللي تعسى عليه. من بعد واش صرا؟ زهور باش تفهموا بلي ما كانت كونت لو كاتريام موندا دوبي 2014. في 2014 كانت كونت لو كاتريام موندا. دايوغ ضربت مع خوها سعيد وضربت وحاوزاتو من الدار اللي كان في البيار، ضربوه في البيار وحاوزاتو، قالت له خرج عليا راح تقتلنا خونا راهو مريض وما يقدرش. يعني انا جامي accepté que son frère qu'on fasse le quatrième mandat. Dès le départ, elle était contre. Hiya, Zhor Bouteflika, était pratiquement la seule membre de la famille Bouteflika, les قالت بلي depuis 2014 لازم خونا يروح يريح، il abandonne le pouvoir. وداير كاين انسان في واحد التفيله، في واحد الجنازه صارت واقيلا dans un quartier populaire في الجيم، جات صالون بي بلوز اكزاكتومون، وين زهور بوتفليقه تبكي قدام الغاشي، تبكي في المقبره، وخويا واش راهم يديروا خويا، مرضوا لي خويا اكسيتيرا، والنساء صحاباتها يكالميو فيها باسكو شافوها الناس قصاوها على الرئيس على خوها كيما كومو يلالي. دونك انا دي جامي داكور بور الي فير لو كاتريام موندا. كي سمعت باللي سعيد وباللي حاب يزيد يدمر خوه سانكيام موندا، وباللي باش يحطوا خوها يكملوا بو عبد العزيز بوتفليقه بور سانكيام موندا، زاد هبلت المراه. واش يقولها سعيد؟ يقولها لا غالب، قولها رامي دار هكذا، قالها لها بالحرف الواحد. وان شاء الله يسمع يعني مانيش je ne rajoute, je n'invente aucun élément. Tout ce que je vous raconte là ce soir a été recoupé, prouvé, détaillé, recherché auprès de plusieurs sources. واش يقولها سعيد؟ يقولها لا غالب رامي تقاتلوا بالمواس، وكان ما نديروش سانكيام موندا، هذا القايد، هذا أو يحيى، هذا بلعيد، هذا طيب لوح، البلاد تقسم على 4. قنعها
هي نية مسكينة عجوزة هي حق نحا. واش يديروا le plan c'était quoi? Le plan انهم السيد راهو مريض. Donc c'était quoi l'objectif? De commencer la campagne électorale, d'annoncer que le cinquième mandat, d'annoncer la candidature du cinquième mandat. باللي خلاص بوتفليقة يدار la fameuse lettre اللي داروها au début du mois de février. هكذا داروا une lettre. À l'époque Bouteflika il faisait que les lettres, donc voilà. Donc qui déroule la lettre, c'était le 10 février 2019 plus exactement, le 10 et le 9 février 2019. Le plan c'était quoi? Saïd ما خاوتوش قال باللي لازم au moins عبد العزيز au moins يقدر يروح في conseil constitutionnel. لازم au moins يبان عند الجزائريين في مارس باللي مارس ولا fin mars ولا début avril قبل la campagne électorale هو اللي يروح الكونسيل كونستيتيسيونيل ويدوموند كان il voulait faire une mise en scène باش يبان au moins une fois في la campagne في الكونسيل كونستيتيسيونيل كيما داروها في 2014. sauf que المره هذه بوتفليقة il était encore plus malade qu'en 2014. il était dans un état vraiment végétatif et mourant. واش يديروا؟ يروحوا لجنيف. داروا un plan قلعوا le 24 février داوه لجنيف. pourquoi aller à Genève? Pour le booster. Oui, d'ailleurs, Genève, les fameux hôpitaux, il y a le Hugues. Le Hugues de Genève, c'est le centre hospitalier le plus important de la ville suisse Genève. C'est un centre hospitalier qui est très connu, le Hugues de Genève. Le Hugues de Genève, c'est les hôpitaux universitaires de Genève. Où Genève, elle n'est pas loin de Grenoble. Elle n'est pas loin de Grenoble parce que le médecin personnel de Bouteflika, Jacques Montségu, quand il était dans une clinique, privée qui est aux côtés de Grenoble. Donc Grenoble, Lyon, tout ça, c'était pas loin de Genève. Donc son médecin, il pouvait directement revenir, partir, etc. Donc chaque Montségu était plus proche de son patient, Abdelaziz Bouteflika. Lui il était à Grenoble, Genève c'est à côté. Donc il pouvait se déplacer facilement. Genève, c'est pas la France, c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins d'Algériens, c'est beaucoup plus sécurisé. Djabo, sont même une société de sécurité. استكلف بها d'ailleurs هذاك le député à Finlande. اللي راهو مازال عند لحد الان député à Finlande جمال بوراس. وتفاهموا مع les autorités suisses باش يكون لنا une surveillance policière particulière au niveau du Hugues de Genève. الهدف شنو هو؟ l'objectif هذاك الوقت du 24 février jusqu'au 24 mars كان راح يقعد minimum شهر pendant un mois يديروا له des examens périodiques ou entre guillemets pour le booster. يعني ils lui font le maximum de traitements médicaux pour améliorer son état de santé dans l'objectif pour qu'il soit visible lors d'une présentation devant le conseil constitutionnel. C'était ça le seul objectif, ni plus ni moins. Et où je dors pendant un mois, le 24 février ou le 24 mars, باش يكون واجد في الكونسيل كونستيتيسيونيل. شكون اللي راح معاه لجنيف؟ لافيون بريزيدونسيال دات ناصر بوتفليقة والزهر. سعيد قعد هنا في الجي فوزي لي فاي فيان على حساب لاجوندا، على حساب يوجد في لا كومباني الكتورال مع علي حداد وجماعه يوجد في لا كومباني الكتورال بور سانكيام موندا. معني هنا واش يصرى؟ هنايا le 8 mars, il va se passer quelque chose qui va totalement changer le cours de l'histoire de l'Algérie. C'est quoi ce qui va se passer? Il va se passer cette plainte. Une plainte a été enregistrée. Le document là que je vous fais, le document c'est une plainte qui a été enregistrée le 8 mars 2019 à Genève. هذه la plainte par porteur urgentissime. Il y a une procédure judiciaire en extrême urgence. C'est une plainte qui a été déposée au niveau du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qui est situé à Genève. وبعثوها directement هاي الدوكيومون. الدوكيومون على كل حال خرجناه لكم احنا في Algérie Pack وثيقة. La plainte a saisi directement Madame Pauline Brune Sofia, qui est la présidente du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève. La plainte a été déposée le 8 mars. Bouteflika كانت تما le 24 février. تبعوني مليح واش صرا parce que c'est un film. La plainte quand elle a été déposée, le plaignant ou la plaignante, la personne qui a déposé cette plainte, elle est restée anonyme. عيطوا لها Madame X. واسمها Madame X.
Hadi Madame X, parce que tu peux faire une plainte en restant anonyme. Elle a chargé une grande avocate en Suisse, Madame Saskia, Maître Saskia Dittisheim. Hadi Madame Saskia Dittisheim, c'est elle qui a rédigé la plainte et c'est elle qui a voulu faire cette procédure judiciaire en extrême urgence contre les Bouteflika. اسمعوني مليح وتبغوا تفهموا مليح يا جماعه الحكايه تبعوني برك مليح. Et c'est elle qui a enclenché cette procédure judiciaire en toute urgence. باش تعرفوا باللي Madame Dittisheim Saskia n'est pas n'importe laquelle. C'est une grande avocate en Suisse. Elle était présidente d'un organisme suisse très important. Elle était la présidente d'Avocats sans frontières suisse. C'est elle qui était présidente de l'association de l'ONG Avocats sans frontières suisse, où elle est très impliquée et très engagée dans la dénonciation et dans la lutte contre les dictateurs, notamment les dictateurs africains qui veulent garder leur argent en Suisse, ou là qui veulent se réfugier en Suisse, ou là qui veulent faire des affaires avec la Suisse. Ma'roufa bzaf la Suisse, Saskia Dittisheim. Inch'Allah, un jour, nous sommes en train d'essayer d'obtenir un entretien exclusif avec cette avocate pour qu'elle vous raconte de vive voix comment elle a organisé cette procédure judiciaire. Bon, premier point, l'avocate, elle est très connue en Suisse. C'est une avocate engagée et c'est une avocate qui fait peur aux autorités suisses parce qu'à chaque fois il y a un problème avec un dictateur africain de la Suisse, c'est toujours elle qui est derrière ce genre d'affaires parce qu'elle veut défendre les opprimés contre les oppresseurs. هذه الأولى. هذه l'avocat suisse واش دارت؟ سمعوا مليح واش دارت؟ قاست un point. La plainte هذه, ce n'est pas une plainte de corruption ou une plainte pour détournement de l'argent public. Non, c'est une procédure judiciaire encore plus grave. هذه l'avocate, واش demandait? Elle a déposé plainte, ماشي contre Abdelaziz Bouteflika. Elle a déposé plainte contre Nasser Bouteflika et contre Saïd Bouteflika. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? وعلاش elle a écrit au tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte. Le tribunal de l'enfant et de l'adulte parce qu'elle a demandé une procédure de mise sous protection. وش معناتها mise sous protection؟ يعيطوا لها في الكود civil suisse, في الكود civil, le code de procédure civil suisse, يعيطوا لها la curatelle de portée générale. Curatelle de portée générale dans le code de procédure civil suisse. Il y a qu'un deux articles c'est bon pour le canon suisse, dans la loi suisse. Il y a l'article 398 et l'article 396. Les deux articles, lorsqu'une personne, elle ne dispose pas de ses forces mentales, elle ne peut pas décider pour elle-même. Ou elle est en danger parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent la manipuler et qui peuvent l'utiliser sans son consentement pour faire des affaires, pour faire signer des contrats, des bails de location, des chèques. Pour prendre à sa place des décisions qui vont finalement porter préjudice à son propre intérêt. Là, de la procédure du curatelle de portée générale, le tribunal de l'enfant et de l'adulte de Genève dans la Suisse, vous demandez une mise sous protection de cette personne qui est un adulte. Ça peut être un enfant parce que c'est un mineur, ou là un adulte qui est en danger, qui est manipulé, qui n'a pas de discernement, qui ne dispose pas de ses forces mentales, qui ne peut pas décider pour lui-même, et dans l'état de santé très grave, qui ne peut pas décider pour lui-même, ou il joue khawtou, ou la jirano, ou la shabou, ou la martou, elle profite de cette maladie, elle profite de cette incapacité pour décider à sa place, pour lui soutirer de l'argent, pour l'impliquer dans des affaires gravissimes. La justice suisse, elle se mobilise, elle enlève la personne, l'adulte qui est malade, qui est incapable de se prendre, de se gérer lui-même, ou là de décider lui-même, et elle le met sous protection. تحمي الانسان هذا باسكو ماهوش قادر يخير لعمره، ماهوش قادر يدير لعمره. وهنا التريبيونال سويس عنده une compétence universelle. معناتها tout adulte qui est sur le territoire suisse, il m'a hospitalisé, il m'a عايش في la Suisse, ou كان تجيب لها la preuve dans une procédure d'urgence. يعيطوا لها par porteur urgentissime. هنا واش دارت هذه l'avocat suisse Saskia Dittisheim. بحثت un huissier de justice en urgence. راح ديريكتومون لسبيطار اوغ. راح لسبيطار اوغ تاع جنيف قال لهم بلي انايا عندي une plainte, je dois remettre
ان دوسي جوديسيير للسعيد بوتفليقه وناصر بوتفليقه. فما نخلعوا لي بوتفليقه قلنا شكون هذا لويسي جيستيس، حنا رانا لهنا شاف ديتا وكذا. لا سويس ما كان ني شاف ديتا ايترونجي ني والو، راك في بلادهم كاين مشكل تاع قانون السويسري ما يستعرف ني بوتفليقه ني بالقايد صالح ني بطيب بالعيز ني طيب لوح ني بالغسيل ني يديك ني هو لي بومدين ني شادي بالجديد. تو الموند ايغو ديفون لا لوا. بعثت لهم كي بعثت لهم لويسي جيستيس جماعه بانيكات. هنا السعيد بوتفليقه نخلع اون بلوس لا بلانت هادي tellement elle a été une information qui a déboussolé le régime algérien. علاش اللي زاد ديبوسولي؟ باسكو واش طلبت؟ هذه ساسكيا دي تيشايم طلبت من العداله السويسريه انها تنحي عبد العزيز بوتفليقه من خوته السعيد وناصر باش تحمي عبد العزيز بوتفليقه، لانه عبد العزيز بوتفليقه راهو مانيبولي par son frère Saïd et par son frère Nasser, et parce qu'il est manipulé, il ne peut pas décider pour lui-même, donc toute l'Algérie, elle est manipulée. Et donc toute l'Algérie est en danger. Abdelaziz Bouteflika, en se faisant manipuler par ses frères, c'est toute la sécurité d'un pays comme l'Algérie, toute la sécurité des Algériens qui est en danger. هنا صرا بروبليم، هنا صرا بروبليم كبير. هنا حكمتهم الخلعه النظام الجزائري، حكمته الخلعه باسكو لي زارغومون واش طلبت هانيك في لا بلانت هذه. كاس كي دوموندي il est demandé aussi de lever le secret médical, de lever le secret médical. La hadi l'avocate d'Iteshaim Saskia, elle a demandé à l'hôpital suisse pas de lever le secret médical parce que السيد هذا ما راهوش يقرر بنفسه، الانسان هذا يعني مونطالمون ما راهوش يخمم، راهو مريض، وهذا راهم يدو فيه من بلاصه لبلاصه باش يخدموا به باش يديروا به رئيس، وهو ماشي هو اللي يحكم، الناس واحد اخرين يحكموا موراه. لا بانيك صارت كحله. دابور قبل ما يجي لويسي جيستيس لوبيتال اكسيتيرا اون سورس عايشه في لا سويس انا انفورم لي سيرفيس سكري الجيريان. قالت لهم يا ودي يا جماعه ردوا بالكم كاينه اون بلانت سويس ديبوزي بار اون غروند افوكات سويس كي فا لا ميدياتيزي، اون افوكات كي تري سيريوز كي فا فو فير بوكو دو بروبليم. حنا واش يدير ان اوفيسيي دو رونسينيومون اكستيريور algérien qui était détaché au niveau d'une capitale européenne, on va pas citer son nom. السيد هذا يلابيل ديريكتومون سعيد بوتفليقه، كان عنده تليفون تاع سعيد بوتفليقه باسكو خوه كان صاحب سعيد بوتفليقه، هو اللي تي ديتاشي، كان اللي تي اوفيسير دو رونسينيومون اكستيريور اللي تي ديتاشي اون اوروب. يعيط لسعيد بوتفليقه يقول له يا ودي فوالا كاينه اون بلان ديبوزي باغ اون دام ساب مدام اكس، هاي ليك ما على بالناش حنايا شكون هذه مدام اكس، مي وشنو لا بلان تاعي سيريوز. Parce que la justice suisse va demander une enquête, il va demander la levée du secret médical de Raïs Bouteflika, ou elle va demander est-ce que Raïs Bouteflika peut réellement décider de lui-même, ou la Khawtou, ou l'Anita Saïd ou Nasser, alors que vous êtes en train de le manipuler. Saïd واش يدير؟ يبانيكي، لا بانيكي يسمع، باسكو ما كانش يستنى فيها، كاين بلانت كوربسيون بالك، كاين بلانت pour harcèlement بالك، مي هنا سيت اون بلانت سيريوز، سي تريبيونال دو لونفون اي دو لادولت. هنا راك تقول لازم ندير اون اكسبرتيز وين تعرف اسكو لو بريزيدون هذا راهو يقرر ولا ماهوش يقرر، اسكو العبد هذا يعني خطينا من البريزيدون، اسكو العبد هذا العبد لوي ميم اسكو سيت بيرسون réellement peut décider d'elle-même. بون سعيد واش يدير؟ سعيد واش يدير؟ سعيد يحكم التليفون يعيط لبشير طرطاق. بشير طرطاق واش كان هذاك الوقت؟ بشير طرطاق هذاك الوقت جينيرال بشير طرطاق كان حاكم كي لو كورديناتور دي سيرفيس سكري الجيريان. يعيط له يطيح له بالكلام ويسبو يغسلو في التليفون، يا كذا يا كذا يا كذا، ما تحشمش، ما على بالكمش ميم با بلي رانا في لا سويس في دونجي، ما قلتولناش ميم با بلي كان اون بلانت كي طون بريباراسيون، ودبروا راسكم شكون هذا كي ديبوزي بلانت. باسكو لافوكات ساسكيا دي ديشاين جاتها وحده اون دام ما حبش تقول اسمها واسمها مدام اكس، قالت لها جو ديبوز بلانت كونتر ناصر بوتفليقه وسعيد بوتفليقه باسكو عندي دي زيليمون يقولوا باللي ناصر بوتفليقه وسعيد بوتفليقه راهم يستعملوا في عبد العزيز بوتفليقه باش يحكموا بالبلاد. مدام ساسكيا دي ديشاين elle a utilisé le code de procédure pénale à travers la procédure du curatelle de portée générale et elle a enclenché une procédure en toute urgence. وصرا اللي صرا سعيد دونك سب طرطاق ما خلالوش. طرطاق واش يدير؟ يعاود يحكم التليفون يعيط للجنرال يوسف هذا اللي كان حاكم هذاك الوقت لو رونسينيومون اكستيريور. من بعد عاودوا جابوها كتشوف يعني غيان شونجي لو سيستيم لوي ميم.
Tartag est en prison depuis le 4 mai 2019. Par contre, le général Youssef, qui était chef du renseignement extérieur depuis la deuxième partie du 2018 jusqu'à la fin du mois de mars 2019, vers la fin du mois d'avril 2020, le poste à savoir le chef du renseignement extérieur. Donc باش يطرطاق يعيط للجنرال يوسف ويسبوا ما يخليلوش كيفاش ما على بالكم شو تدبروا راسكم شوف لي المعلومات كومون بروتيجي البريزيدون شكون هذه مدام اكس تقربعت في لي سيرفيس الجيريان لي سيرفيس سكري الجيريان تقربعوا كاع يسون بانيك شكون المراه هذه اللي راحت جابت العداله السويسريه واللي حابه تجيب لنا وبعث لنا ويسي جوستيس لوبيتال en Suisse avec une grande avocate suisse elle a mobilisé Pauline Brun Sofia présidente du tribunal de l'enfant du tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte. Et vous savez que le problème c'est que النظام الجزائري ما يقدرش يضغط على la Suisse parce que la Suisse عندهم un problème كبير la justice suisse c'est l'une des plus indépendantes au monde. Un juge suisse حتى واحد ما يحكم فيه والله ويجي يطلع ويش يطلع حتى واحد ما يحكم فيه. Aucun politique suisse ne peut faire pression sur un juge suisse. Un juge en Suisse, il peut tout faire. Vraiment, il est indépendant à 100%. J'ai eu l'occasion de visiter la Suisse, je ne connais pas un système judiciaire suisse qui soit aussi puissant, aussi indépendant. Les services algériens بداو يديروا l'enquête. شكون هادي شكون هذا منين هادي منين هذا etc. سعيد ولا ما يرقدش خايف واش حيصرى هادي le 8 mars. Le 9 mars صباح دير ريونيون en urgence. Est-ce que شفتوا عليها شكون هادي المراه بداو يشكوا في واحد النساء بالك une ancienne femme de Bouteflika en Suisse بالك une ancienne maîtresse بالك une ancienne amie بالك une ancienne ennemie شكون وعلاش et la Suisse elle peut faire quoi بداو يديروا لي كونتاكت مع لي سيرفيس سويس لي سيرفيس سويس قالوا حنا خاطينا حنا سيت اون افير دو جوستيس حنا ما ندخلوش بلادنا سيت ان بيي ديموكراتيك اتخلطت الدعوه واش يصرى من بعد لو 10 مارس 2019 سيد بوتفليقه يعيط للناصر بالزهور يقول لهم لازم تدخلوا اون توت اورجونس à Alger vous ne pouvez plus rester à Genève. سمعوا مليح vous ne pouvez plus rester parce que si vous restez capable la justice suisse je n'ai aucun parce que سعيد ما كانش يستنى فيها والمخابرات الجزائريه ما كانوش يستناو في لوكو هذو كانوا يستناو دي بلانت بور كريم كونتر لومانيتي دي بلانت بور كوربسيون دي بلانت بور de harcèlement pour détournement de l'argent transfert de devises oui mais ما كانوش يستناو في une plainte اللي تقول لك لازم تبروفي لي il faut prouver que ce monsieur Abdelaziz Bouteflika pas le président algérien cette personne morale et physique qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika est-ce qu'elle était réellement capable de décider pour elle-même et est-ce qu'elle n'est pas manipulée par ses frères et est-ce qu'elle n'est pas en danger parce qu'elle est justement manipulée par d'autres personnes qui ne décident pas de sa propre volonté. هنا ما كانوش يستناو فيها النظام الجزائري باسكو هنا اوكي ميم اذا تقول انا شي ان بي سوفران ما ندخلش روحي ما نصنعش بالعداله السويسريه بصح العداله السويسريه راك في بلادها راك داوي في بلادها وانتوما ريزيرفاو ils ont réservé pour rester un mois يعني du 24 février au 24 mars ils n'avaient pas prévu de partir avant parce qu'il fallait absolument soigner Bouteflika et le booster pour que au moins la dernière semaine de mars يروح يديروا به une mise en scène في الكونسيل كونستيتيسيونيل ما مشات لهمش الحكايه ما مشاتش سعيد بوتفليقه ne voulait prendre aucune mesure aucun risque شاف بلي طرطاق خرج فرشه شاف بلي جنرال يوسف لحد الان ما كاينش المخابرات الجزائريه لحد الان اليوم اللي نهضر معاكم انا اليوم في اللايف هذا لحد الان المخابرات الجزائريه ما على بالهمش وين راه شكون هذه مدام اكس وما على بالهمش شكون يديبوزا سات بلانت وما على بالهمش منين جات هذه مدام اكس وشكون مدام ساسكيا ديتيشايم راحوا كيفاش مدام ساسكيا ديتيشايم راه انكلونشي سات بروسيدور. On reviendra en conclusion de cette émission sur ce point-là. سعيد واش يدير؟ شاف المخابرات ما جابوا له والو لازم يخرج وليه خوه وخاوته يخرجوا من السويس بصح وين يروحوا؟ il était prévu يقعدوا شهر parce que à ce moment-là Bouteflika devait se soigner il avait besoin de soins
Il avait besoin de revoir son médecin Jacques Monségur, il avait besoin de faire des soins intensifs et de se faire booster, sinon il يقدرش يدير le Conseil constitutionnel. هنا جاتهم une piste. هنا خرجت لهم une piste. La piste وشنو هي؟ La piste c'était يروحوا لدبي. يخرجوا من السويس يدوا لدبي مع الاماراتيين يتم معاهم ملاح. الاماراتيين ثم ما كاش عادة مستقله، دوله عربيه مسلمه، دوله عربيه ديكتاتوريه اكسيتيرا كيما الجيري، ميم اذا الامارات خير من الجيري 2000 و2000 خطره، يكملوا يداروه في دبي. فوالا لو بلان، يعاود يروحوا لدبي ويقعدوا بين لو 10 et le 24 mars à دبي. مي صح لو بلان هذا ما نجحش، وعلاش؟ سا لا غروند كيسيون. بوركوا لو 10 mars il est rentré, Bouteflika est rentré de manière précipitée. D'ailleurs qu'il est rentré de manière précipitée, les médecins suisses n'étaient pas d'accord. قالوا لهم السيد هذا راه مريض، ما تقدروش تدخلوه هكذاك وبكا يموت لكم. السيد راه مريض. هما واش داروا؟ parce que pour sortir Abdelaziz Bouteflika de Hugues de Genève, il faut que les médecins te signent des papiers, te signent des documents. ما تقدرش تخرج واحد مريض هكذاك parce qu'il y a une responsabilité pénale. Imagine كان يموت، imagine كيش ما كان يصرالو. بون هما داروا بريسيون على لي ميدسان. واش قالوا لهم؟ الاول حشاوها لهم، قال لهم لا ما تقلقوش نخرجوه، عندنا اون افير بوليتيك اون الجيري نسحقوه. لو بريزيدون بوتفليقه لازم يدوفي فير كالكو شوز، يدوفي سيني دي تروك ولا بريزيدي ان تروك، ويعاود يولي من بعد نعاودو نجيبوه في جنيف. اوكي لي ميدسان سويس فهموا بلي الدعوه ماهيش مليحه، خلاص قلعت الدعوه قلعت. مي لو 10 مارس لافيون صباح ربي à 10h du matin, يجي l'avion présidentiel يهبط في l'aéroport de Genève. يروحوا يخرجوا Abdelaziz Bouteflika ou Nasser Saïd Bouzhor en toute urgence. Ils quittent l'hôpital de Suisse sous escorte etc. mais qui était très discrète باش هربوه carrément. يعني هربوا. C'est un départ précipité. ودوك تفهموا علاش داروا، علاش هربوه. Parce que la seule manière pour arrêter cette procédure judiciaire dont je vous ai parlé, la requête de curatelle de portée générale, la seule manière d'arrêter cette procédure de curatelle de portée générale, c'était de quitter la Suisse. Il n'y avait aucun autre moyen, parce que la justice suisse ne pouvait pas rester indifférente. Cette plainte était fondée, et la justice suisse devait donner une suite. Je m'entends, Luc de Genève, demander quel dossier médical تاع بوتفليقة ودير des examens باش نعرفوا السيد هذا اسكو راه هو ولا يقرر ولا راهم يتلاعبوا به في التراب السويسري. وهنا سويسرا والعداله السويسريه ما تقبلهاش. دونك لا سول سوليسيون سيتي دو فوير لا سويس. هربوا لا سويس، جات الطياره 10 تاع الصباح، رفدوا صوالحهم اكسيتيرا اون اورجونس، وجاو خارجين 7:30 لو ديمانش 10 مارس à 17h30 دخلوا لالجي، دخلوا لوبيتال دو بوفاري. À ce moment-là, ils devaient rester un peu à Alger ou يروحوا لدبي. ولا كان اللي تي بريفو يروحوا من جنيف لدبي. علاش ما راحوش من جنيف لدبي؟ باسكو سعيد بوتفليقة واش قنعوه؟ جاتو une information, je ne sais pas qui lui a dit ça. La vérité, je ne peux pas donner des noms dont je ne suis pas sûr. Je doute, j'ai des doutes comme ça, mais je ne peux pas, je préfère ne pas le dire. Nous le dirons le jour où nous aurons tous les éléments. Saïd Bouteflika قالوا لي بلي لا هذه مدام X, ce n'est pas une Suissesse. هادو c'est des Algériens. Maintenant, ils ont داو لك un coup, ضربوك un coup de couteau dans le dos باش يكسروا السانكيام موندا. شكون هادو les Algériens؟ قال لك c'était le clan de Gaïd صالح. سيد بوتفليقة قنعوه في راسه، قنعوه باللي هذه مدام إكس نيكزيست با، باللي هذه لافوكات سويس ساسكيا ديتيشايم الا ايتي بيي باغ الجماعه تاع قايد صالح والارمي باش يكسروا البروجي تاع بوتفليقة ويستعملوا الحراك باش ينحوا بوتفليقة وقايد صالح وجماعته يدوا البوفوار. هاي ليك الحكايه كيفاش سعيد بوتفليقة ثم خاف. قال لك هو لا ما نروحش لدبي. ماذا كنا نروح لدبي وقايد صالح يا با لونتون avant le début de la campagne électorale vers la fin de l'année 2018 il était à Dubaï. قال لك خاف يروح لدبي بعد يقعد بلوكي ثما ويتنحاو ومن بعد يعني cinquième mandat ni pouvoir etc. Il abandonne tout projet de partir à Dubaï et de rester à Dubaï. Il revient à Alger, il reste à Alger le 10 mars. En attendant المخابرات بداو يكملوا خدمتهم، بداو يحوسوا مازال ما يحوسوش شكون هذه مدام اكس، باسكو كانوا مخلوعين. حبوا يفهموا كيفاش هذه جاتها ليدي تستعمل لو تريبونال دو لونفون اي دو لادولت، لو تريبونال دو بروتيكسيون دو لونفون اي دو لادولت اون سويس. كيفاش جاتها ليدي وشكون عطاها ليدي. كملوا خدمتهم
والمخابرات تاعنا هذاك الوقت كاع كانوا لاتين مدام اكس. شكون هذه مدام اكس اللي كانت تخدم مع ماتر ساسكيا دي تيشاين. لاتين والحراك ناض نساو باللي البلاد راهي في خطر. حتى في لا دانيير سومان تاع مارس تقلبت الدعوه، فهموا بالمخابرات بلي ما كان والو. ils ont abandonné les poursuites, ils ont abandonné l'enquête وراحوا والتهاو بالحراك. وعلى بالكم واش صرا لو 27 مارس 28 مارس قايد صالح في ان ديسكور pour dire qu'il faut appliquer, il faut destituer Bouteflika, il faut appliquer l'article 2 de l'article, il faut appliquer la constitution algérienne et destituer Bouteflika. ومن تما على بالكم le 2 avril 2020 2 avril 2019 Bouteflika il est officiellement destitué. Ou c'est Gaïd Salah et l'état-major de l'armée qui vont tout simplement prendre le pouvoir en Algérie et imposer leur clan, et ils vont surfer sur le Hirak pour imposer Daro Abdelkader Ben Saleh jusqu'au mois de juillet. Abdelkader Ben Saleh, ils l'ont renouvelé de juillet à décembre. Ou تعرفوا من بعد واش صرا. C'est pas la peine de vous raconter واش صرا. Comment l'Algérie الحراك نحى بوتفليقه وعبد العزيز بوتفليقه والسعيد والclan présidentiel. Déjà le clan de Gaïd Salah qui est resté au pouvoir et qui a fini par imposer Abdelmadjid Tebboune comme président de l'Algérie en décembre 2019 avec les élections du 12 décembre 2019. Voilà l'histoire ya jama'a de cette plainte secrète qui a totalement saboter les plans de Saïd Bouteflika et de son clan pour soigner Abdelaziz Bouteflika et le garder à l'étranger jusqu'au 24 mars. Du coup, qui très le moment, il ne pouvait pas le soigner, il n'était pas boosté, donc il ne pouvait en aucun cas le présenter devant le Conseil constitutionnel. Le cas n'est pas Conseil constitutionnel, le cas n'est pas l'affaire, ou n'est-ce pas le président Adam ما هوش قادر يحكم حقيقة البلاد. Donc le plan a été totalement saboté. Madame X a créé une panique énorme et jusqu'à aujourd'hui المخابرات الجزائريه ما على بالهم شكون هذه مدام اكس. بقات في راسهم لا تيست تاع السعيد اللي كان يقول لهم السعيد بلي لو كو هذا جا من عند لارمي، جا من عند ليطا ماجور، جا من عند جماعه تاع القايد صالح. Mais il n'y a aucune preuve qui prouve بلي جا من جماعه القايد صالح. Et nous avons certaines informations qui démontrent que madame X existe réellement وعنده حكايه كبيره وتعرف مليح بوتفليقه. Et un de ces jours نحكوا لكم عليها هذه مدام اكس ونعطيكم اسمها ونعطيكم العلاقه اللي كاينه بها وبين عبد العزيز بوتفليقه. Cette histoire démontre quoi يا جماعه؟ Cette histoire démontre que si Bouteflika était resté jusqu'à la fin du mois de mars en Suisse, je peux vous dire qu'il n'aurait pas été enlevé le 2 avril. Il a été le كان قعد وزاد قعد en Suisse وما دخلش. نقول لكم باللي ça va très difficile باش القايد صالح ينحيه وكان كابابل قايد صالح يتقبل بالعهده الخامسه. ولو كان راح لدبي وقعد في دبي كان كابابل الاماراتيين يستعملوا ويديروا ضغوطات كبيره على الجيش الجزائري ويقولوا لهم دبروا راسكم، vous gérez le Hirak, vous gérez les manifestations populaires et vous acceptez et vous laissez passer le 5e mandat. Le fait qu'il est rentré encore malade le 10 mars et que ce coup-là, cette plainte a semé une grave panique, elle a semé le doute et elle a perturbé les plans de Saïd Bouteflika, ça a énormément aidé le Hirak. Ça a énormément aidé le Hirak et ça a permis au régime algérien de se fractionner, de se morceler, de se diviser, parce que Saïd كان دار في بالو بلي قايد صالح وجماعته هما اللي داروها له. C'est pour ça que Saïd Bouteflika, juste pour l'espoir de cette plainte, il reprend contact avec le général Toufiq vers la 3e semaine du mois de mars pour trouver avec lui des solutions. Et Saïd Bouteflika voulait utiliser Toufiq pour faire une alliance avec lui باش ينحوا قايد صالح من ليطا ماجور يحطوا في بلاصتو جنرال ماجور سعيد باي ومن بعد يجوزوا العهده الخامسه والارمي الجيش هكذا يقعد مع النظام وما يمشيش مع الشعب والعهده الخامسه تجوز كوم اون ليتر à la poste. Mais cette plainte a totalement perturbé parce que dès que Saïd Bouteflika s'est rapproché de général Toufiq, ça a créé une énorme division. Le général-major Ben Ali n'a jamais apprécié cette proximité de Saïd Bouteflika avec Toufiq. On a le général-major Ben Ali qui était le responsable de la garde républicaine حرس جمهوري جبد روحو على بوتفليقه وراح دار تحالف وين اليونس مع قايد صالح باسكو قال لهم ابارتي دو مومون السعيد راه يمشي مع التوفيق انا ما نحميهش وما نحميش خوه
وزيد طرطاق هو ثاني ما عجبوش الحال كي شاف بلي سعيد بوتفليقه راح شاف التوفيق باسكو التوفيق ما يحبش طرطاق وطرطاق ما يحبش التوفيق وهذا الشيء تانيك طرطاق qui a vendu la mèche et qui a donné l'information Ben Ali pour lui dire que voilà il y a une réunion secrète بين سعيد بوتفليقه والتوفيق باش ينحوا لقايد صالح وباش قايد صالح يلعبوا له برجليه ويرفدوه ils vont l'arrêter ويحطوه aux arrêts et c'est ce qui a permis cette information incontournable et fondamentale qui a été confirmée à Ben Ali par Tartag et qui a été donnée à Gaïd Salah par le biais de l'ancien secrétaire particulier de Bouteflika Mohamed Regueb qui était la top de l'état-major de l'armée, de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, au sein du palais présidentiel d'El Mouradia, ils ont réussi, grâce à ces informations, à neutraliser le plan de Saïd et à empêcher le 5e mandat. Tout ça a commencé par ce document, par cette plainte, par cette avocate qui s'appelle Saskia Detesheim et par cette Madame X qui a fait bouger le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 6 rue des Glacis de Rive à Genève et dont il est présidé par Madame Pauline Brune-Sofia. Madame Pauline, Madame X, Madame Saskia, une histoire de femmes qui ont pu quelque part influencer directement le cours de l'histoire en Algérie.